Hola chicos, buenos días. Hoy estamos en Medellin, Colombia. Es domingo 29 de mayo y hoy es día de elecciones presidenciales y vicepresidenciales en Colombia. Hoy les vamos a contar pues como todo el proceso de elección de presidente y también les vamos a contar algo como bastante diferente y divertido que creemos que solamente pasa acá, ¿cierto? Yeah, so today the Colombians will be going to the polls from 8 a.m. to 4 p.m. voting on the president. So this video is really just for anybody that's maybe interested in coming to Colombia and going through the process of getting citizenship one day, kind of like what role you could have in the country here, as well as just kind of generally anybody that's interested in Colombian politics. So getting into it, what are the political parties here in Colombia? Like in America, we have Democrat, Republican, every country sort of has a left and a right. So how does it work here in Colombia? También tenemos derecha e izquierda. Actualmente son 4 los candidatos que están como disputiéndose el cargo de presidente. Hay uno que es como de extrema derecha, otro de extrema izquierda y otros 2 que están como ahí nadando en ambas. Yeah, so it's a two-party system like America, but there's obviously like some other little parties, but they really don't ever have a chance at winning overall, right? Yeah. The president, so. Entonces, las votaciones se comienzan hoy y hay la posibilidad de que una persona gane en la primera vuelta, que sería el día de hoy, como con todos los votos. Para que esa persona gane, tiene que ser la mitad más 1 de los votos en total. Actualmente en el resto del mundo ya las personas votaron por presidente, entonces esos votos se suman a los que se hacen hoy dentro de Colombia. The people from outside the country voting, nice. Yeah, so most likely we'll see a winner today, but if there's not a majority overall vote, then there will be another second election held on June 19th or July. Upcoming second election, if today there's no overall winner, which is pretty interesting. So. Pero va a ser una segunda elección de solamente los dos participantes que tuvieron más votación. O sea, no van a ser 4 como son hoy, sino que van a ser solamente entre los 2 participantes que tengan más votaciones hoy, si hoy no se elige el presidente. So comparing this kind of to like my home country, America, we have a two-party system there. Like America, Colombia also has a 4-year presidency term. Now, unlike America, they only have a 1-term limit. So the president that's president of Colombia today cannot run again. He can't win, a second term, which is actually something they changed quite recently, about 2015. They used to have a 2-term limit, just like America. Now it is only a 1-term limit, which I find kind of interesting. Because what if he was doing a good job? You gotta keep the guy in office, but... Ya pasó que en el 2002, cuando quedó Álvaro Uribe, él gobernó hasta el 2010 porque en la primera vuelta que él se lanzó como presidente, él ganó, se aprobaron las reelecciones y en la segunda vez que él se postuló, volvió y ganó en la primera vuelta. Pero Álvaro Uribe es un expresidente que ha tenido, pues que es como de amores y odios. ¿Por qué? Porque es un presidente que divide demasiado políticamente. Entonces en este momento la derecha lo llaman como el candidato de Uribe. Entonces como que, por ejemplo, entre las personas adultas hay mucho miedo de que gane izquierda, porque hay mucho miedo de que el país se vuelva como Venezuela, porque acá hay demasiados venezolanos como en extrema pobreza o buscando asilo político por la situación social que hay en este momento allá. Pero por otro lado, las personas más jóvenes están como abriendo su mente a votar por un presidente de izquierda, porque en general, pues jóvenes y adultos están muy cansados como del gobierno de Colombia. Very typical of most countries to be voting that with those reasonings. But anyway, Colombia is very interesting. I saw a little graphic recently that Colombia is actually one of the least trusting countries in the world about their government, which I guess is not that surprising considering a lot of stuff that happened last year with the protests and stuff. So there's a lot of civil unrest here going on last year.
But today could be a historical day here in Colombia because actually throughout Colombia's history there's never been a left-wing president. So today, if the Petro is the left, one of the left people on the left running, there's a few more right that are competing with him for that spot. But if one of those guys wins, Petro is a front runner. That would be the first time in Colombian history that a left-wing presidential candidate has won the election. There's actually more historical stuff happening today as well. Along on Petro's ticket is could be the first ever black vice president in Colombia. So it's a very interesting time here, exciting for the country. Sí, y algo acerca de Petro es que él también quedó el año, pues cuando fueron las pasadas elecciones presidenciales, él también quedó para la segunda vuelta y ganó el presidente actual. Last year, Petro, or in 2018, Petro was running as the second time coming through. Yeah. Bueno chicos, les vamos a mostrar cómo nos va, les vamos a mostrar todo el proceso. De hecho, ya vamos a salir para el metro. Espera. So first, what's something funny today in Colombia that you can't? So last night, we didn't do anything. Why not? Bueno, usually Colombia, especially Medellin, big party city, big party country. Love to party, love to drink, love to have a good time on a Saturday night. Last night the streets were quiet. So what's going on with that? Bueno, lo que pasa es que acá hacen pues hay una ley que se llama la ley seca, que quiere decir que no se puede tomar desde cierta hora porque porque hay votaciones. Eso lo hacen cuando la gente tiene que votar en cosas grandes como presidencia, como un montón de cosas, como por los cargos políticos. Entonces, ¿cómo funciona? Ayer, desde las 6 de la tarde hasta mañana, lunes, 12 p.m., no se puede vender alcohol y la gente no puede tomar, para que la gente cuando esté votando esté más consciente de lo que esté haciendo. Eso es lo que busca esa ley, porque pues se han cometido muchos errores acá, pues como acerca de la gente tomando malas decisiones. Por eso el país está como está. So real quick, let's talk about recently, like in the last few months, there has been some guerrilla activity, right? Like bombing of bridges and stuff like that. How common is that in Colombia leading up to elections, and why do they do that? Pues hemos investigado un poquito y parece que cada vez que va a haber elecciones hay como las guerrillas o los frentes armados opositores del gobierno, hay como revoluciones para asustar a la gente y que mucha gente no vote o que mucha gente vote por el candidato que ellos quieren. Pero también esto pasó porque extraditaron a un señor que era muy importante acá, que se entregó tratando como llegar a unos acuerdos políticos, pero al final a él lo extraditaron sin que él hablara y hablara acerca de quiénes eran sus nexos que estaban dentro del gobierno. Entonces hubo muchas, pues como su gente, por decirlo así, estuvo como protestando, quemando y haciendo asesinatos dentro del país. Pero fue específicamente porque extraditaron a este señor. So actually the interesting thing here is you hear the word guerrilla and you're thinking, oh, these guys they're all bad guys no matter what, I guess is what you're kind of thinking. Well, and today, a lot of former guerrillas are actually in the Colombia political system, in the House and the Senate. Actually, the candidate Petro, who's running today, very interesting. He was a former M19 guerrilla member before he turned into an economist, and he was a mayor of Bogota, ¿cierto? Sí. So this M19 guerrilla party that he was a part of, they were actually created in response to some of the elections back in the 70s here in Colombia, when a lot of people felt that the elections were rigged, fraud elections, and they wanted to, kind of do what they could to make a difference here. So that group I found very interesting. One of the biggest things they actually did was they went to the Bogota Armory, dug a 80-meter tunnel into the Bogota Armory and stole like 5,000 guns from the Colombian army here. So that's pretty crazy that they had that kind of power, back then. Obviously, the Colombian army is much more strong than it was back then. They have a lot more. They're able to protect themselves and protect the country a lot more from the guerrilla parties. But just found that interesting. Like, the country's history is filled with a lot of that stuff, and now
not that it was all bad, you know, like a lot of them are turning into leaders of the country, so that's pretty Sí, cool. das una de las partes por la que mucha gente no confía en él, porque se dicen muchas cosas de él, que quién sabe qué parte es verdad y quién sabe qué parte es cierta, pero también hace que haya demasiada desconfianza ante ese candidato político, porque si ya era un guerrillero. So I guess now the only thing left to do is to show you guys, you know, what the voting process looks like here in Colombia. Obviously, she already said that, you know, the people that are outside the country have already mailed their votes in. Hopefully everybody participated there and has a hand in the future of the country here, and we'll show you what it looks like here on the ground in Medellin. Sí, también por ejemplo, hoy en la ciudad de Medellín, el metro, que es un sistema masivo de transporte, es gratis para que la gente se mueva y pues ejerza su derecho a votar. Así que vamos a montar el metro gratis. Sí. Hey guys, we just got here to Bello from the metro because this is where Stephanie is actually authorized to vote. So it's like 30 minutes from where we live in Medellin to get here, just north of Medellin. So where are we off to now to cast your vote? Vamos para una universidad a votar. Yeah, so most of the voting here, like I guess all the voting centers, they're held in like schools, like colleges, grade schools, high schools, where there's usually like an outdoor huge courtyard, or at least like a lot of space for them to have different like separate rooms to cast the vote in and have some organization there. Yeah. So here we go. Yeah, so these lists that they look at here actually have like their ID number on it, so they're looking for their ID number, and that tells them which table to locate inside and go vote there. So. Ok chicos, me tomó como 2 minutos votar, así es de fácil votar en Colombia. Estamos ya acá almorzando en un restaurante donde venden truchas, porque hay muchas trucheras alrededor de Medellín.